नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आज अध्याय आम आलोचना करवा 2024 मसीहा अगस्ट मसरे कुंभ राशि फलाफल किपर आसतु ग्रह मान स्थिति कौन रुंभ राशि सर्वप्रथमे जाणीनवा मास आरंभ रवि चलन आपण राशि ठारू षष्ठ स्थान अगस्ट मास 16 तारिख ठारू रवि आपणकर सप्तम स्थान चलन आरंभ करेंगे। मंगल मास आरंभ आपणकर चतुर्थ स्थान चलन करेंगे। अगस्ट मास 26 तारिख ठारू मंगलकर चलन आपणकर पंचम स्थान राहु मास सारा आपणकर द्वितीय स्थान चलन करेंगे। केतु मास सारा आपणकर अष्टम स्थान चलन करेंगे। आपणक राशि मास सारा शनिकर बक्री चलन आपणक राशि ठारू चतुर्थ स्थान बृहस्पति चलन मास सारा शुक्र मास आरंभ आपणक सप्तम स्थान चलन करेंगे एवं 25 तारिख ठारू नीच राशि अष्टम स्थान से चलन आरंभ करेंगे। बुध मास आरंभ सप्तम स्थान चलन करेंगे सेठारे से बक्री हेबे एवं अगस्ट मास 22 तारिख ठारू बुधंकर चलन आपणक राशि ठारू षष्ठ स्थान ए मासरे मिशामिशी शुभ अशुभ फल आपको मिल अनेक परिश्रम आपण यह समय करें। आपंक राशि शनिकर चलन रही साढ़े सातिर प्रभाव रही शनि बक्री रही तेणु कि कर्म क्षेत्र में परिश्रम संघर्ष अधिक लगिपे। आसतु जाना स्वास्थ्यर दिग किपर स्वास्थ्य प्रायतः मध्यम धरणर ए मासरे रहिबार संभावना रही। देह पार जत्न नेबे सामान्य हाड़गोड़ जनित पीड़ा आपण समय समय भोग ए मासरे अधिक करिपारंती। मासर द्वितीयार्धरे स्नायुविक दुर्बलता बढ़िबार संभावना रही। जो माने गर्भधारण करने चाहूँगी मासटी आपण निश्चित शुभ फल प्रदान कर तथापि डाक्तर परामर्श ठीक समय ने 26 तारिख ठारू मंगलकर चलन पंचम स्थान तेणु मंगल पंचम चलन कले गर्भजनित पीड़ा बेले बेले प्रदान करी समय प्रायतः माँ को स्वास्थ्य क्षेत्र में सामान्य स्थिति लगी पिता स्वास्थ्य उन्नति बेसी बड़ धरणर रही मध्यम धरणर फल से माने पाइबे। दर्शक बंधु ए मासरे आपणकर संतान को नहीं टिके चिंतित रही पारंती। संतान टिके मासर द्वितीयार्धरे अधिक चिड़चिड़ा स्वभाव होई पारंती। तांको देह पा टिके मासर द्वितीयार्धरे खराब होई पारे। आपणकर बुद्धि विवेक ए मासरे तेज रहिबा। आपणकर कथाबार्ता रे धीरे धीरे नियंत्रण आसिबार संभावना रही। आपणक राशि को बुध शुक्रंकर प्रभाव रहुतिबारु ए मासरे आपण भोग विलासी एवं लेखालेखी कर्म आकर्षित अधिक होई पारंती। बुध बृहस्पति आपणकर बुद्धि विवेक को तेज करेंगे। प्रत्येक कार्य करिवार क्षमता आपको प्रदान करेंगे। आपणकर कर्म भावर ग्रह मंगल चतुर्थ पंचम चलन करेंगे। चतुर्थ मंगलकर चलन रहुतिबारु जमी बाड़ी कार्य सहित जानवाहन संक्रांत कार्यगुड़िक मासर प्रथमार्धरे अधिक त्वरान्वित होबार संभावना रही। कृषि संबंध कार्यगुड़िक ए मासरे भल होबार संभावना रही। शनिकर बक्री प्रभाव दशम भाव को रहुतिबारु कार्य क्षेत्र में परिश्रम ए मासरे अधिक करिपारंती। आपण एई समय निजर कर्म को परिवर्तन करिया पई जदि चेष्टा करूचंती मासर प्रथम 15 दिन मध्य करिया पई चेष्टा करंतु। एई समय आपणकर भाग्याधिपति शुक्र मध्य केंद्र स्थान रे रहुचंती एवं आपणकर षष्ठ स्थान रविकर चलन रहुतिबारु किछि किछि चाकरी बाकरी क्षेत्र में सुजोग आपको मिल पारे। सरकारी कर्म गुड़िक त्वरान्वित हम केस बास जहाँ सब लगी रही से सब बद रु आपको किसी विजय होबार संभावना रविकर चलन षष्ठ रहुतिबारु ऋण जनित कार्य सहित स्वास्थ्य जनित कार्य क्षेत्र में आप आग को अग्रसर यह समय हो पारती। बद रु मुक्ति पाइबा आपको किसी बाट समय मिल डेली इनकम सोर्स किसी जेनेट होबार संभावना ए मासरे रही। ए मासरे व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में आपण किछिटा अग्रगति करि पारंती। सप्तम स्थान रे रविकर चलन रहिबो 16 तारिख परठारु। बुध शुक्रंकर प्रभाव रहुतिबारु कारोबार क्षेत्र में सामान्य उन्नति आसिबार संभावना रही। नूतन व्यवसाय वाणिज्य गुड़िक आरंभ करेंगे। जदि बा शनिकर बक्री प्रभाव सप्तम स्थान को रहुछि किंतु रविकर चलन ताको 16 स्थान रे रहुतिबारु रवि विभिन्न कारोबार क्षेत्र में पूर्व मास ठारू उन्नति आनिबार संभावना ए मासरे रही। छोट मोट व्यवसाय वाणिज्य प्रति आपणकर आग्रह बढ़िबो। कारोबार क्षेत्र में अधिक आप निवेश ए मासरे करि पारंती। ऋणग्रस्त जदि होइचंती ऋण परिशोध करिया पई समय अनुकूल आपणक पई मासर प्रथमार्धटी रहिबो किंतु
ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଥିବାରୁ ଏବଂ ଧନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଅଟନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଆୟ ଭାବର ଗ୍ରହ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ଧନ ସଞ୍ଚୟକୁ ଏ ସମୟରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିବା, ଛୋଟ ମୋଟ ଆୟ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଧନ ସଞ୍ଚୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅର୍ଥ ରୋଗାଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସଟି ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ଏ ମାସରେ ପ୍ରାୟତଃ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମ ସଂଘର୍ଷ ଟିକେ ଅଧିକ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ବିଦେଶ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ଅଧିକ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଶୁକ୍ର ସପ୍ତମ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରିବେ। 25 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅବନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 25 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରିଶ୍ରମ ସଂଘର୍ଷ 25 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଲାଗି ରହିବ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ସଫଳ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମତଭେଦ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ରହିଛି। ଶୁକ୍ର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ ଗୁପ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ କିଛି ପୀଡ଼ା ଦେଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ହାନି ହୋଇପାରେ, କିଛି ଗୁପ୍ତ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଏହା ବଢ଼ାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେସବୁ ଦିଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ଏହା ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବ, କାରଣ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଗ୍ରହ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ଗ୍ରହ, ସେ ଅଷ୍ଟମରେ ନୀଚ ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ରହୁଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଟେନସନ କିଛି ଲାଗି ରହିବ। ଘର ପରିବାରକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ, ମାଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମ ପଛେ ଲାଗି ରହୁ, ଯାହା ଯେମିତି କର୍ମ ଆସୁଛି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ କୌଣସି ଗୁରୁତର ନିଷ୍ପତ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିପରି ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଗ୍ରହ ବୁଧ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ରହୁଛି। ତେଣୁ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧଟି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପରୀକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ କରାଇପାରେ। ପରିଶ୍ରମ ଟିକେ ଅଧିକ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ବୁଧ ଅଶୁଭରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରୀକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ସେତେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆପଣ କରି ନ ପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମିଶାମିଶି ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଶନିଙ୍କର ବକ୍ରୀ ପ୍ରଭାବ ସପ୍ତମକୁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମରେ ରହିବ। ବୁଧ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ବେଳେ ବେଳେ ଉପୁଜିପାରେ। ସେ ସବୁକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଆପଣ ନିଜ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧଟି ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲଭ୍ ଲାଇଫର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଲଭ୍ ଲାଇଫରେ ପ୍ରାୟତଃ ମିଶାମିଶି ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଏ ମାସଟି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ସଂଘର୍ଷ କରିବେ ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ପ୍ରେମିକା ମାନେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଶୁଭ ଅଶୁଭରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆପଣ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଗୋମାତାକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 200 ଗ୍ରାମ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ 100 ଗ୍ରାମ ଚିନି ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ ମିଶାଇ ଗୋମାତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର। ଏହା ସହିତ ମହାଦେବଙ୍କର ଉପାସନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରନ୍ତୁ, ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ଶନି 7.5ର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ରହୁଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, 40 ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ଷମ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି କଳା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।